Acts, chapter 16. Hechos, capítulo 16. Timothy joins Paul and Silas. Acts 16. Paul went on to Derbe and Lystra, where there was a disciple named Timothy, the son of a believing Jewish woman. But his father was a Greek. The brothers and sisters at Lystra and Iconium spoke highly of him. Paul wanted Timothy to go with him, so he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, since they all knew that his father was a Greek. Pablo llegó a Derbe y Listra, y al que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él era de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. As they traveled through the towns, they delivered the decisions reached by the apostles and elders at Jerusalem for the people to observe. Cuando pasaban por las ciudades, les entregaban las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las observaran. So the churches were strengthened in the faith and grew daily in numbers. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe, y su número aumentaba cada día. Hechos, capítulo 16. Acts 16, the Macedonian call. They went through the region of Phrygia and Galatia. They had been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. When they came to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Passing by Mysia, they went down to Troas. During the night, Paul had a vision in which a Macedonian man was standing and pleading with him, "Cross over to Macedonia and help us." Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas. Y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo: "Pasa a Macedonia y ayúdanos." After he had seen the vision, we immediately made efforts to set out for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Acts 16, the conversion of Lydia. The conversion of Lydia. From Troas we put out to sea and sailed straight for Samothrace, the next day to Neapolis, and from there to Philippi, a Roman colony and a leading city of the district of Macedonia. We stayed in that city for several days. Zarpamos, pues, de Troas y fuimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia. Pasamos algunos días en aquella ciudad. On the Sabbath day we went outside the city gate by the river, where we expected to find a place of prayer. We sat down and spoke to the women gathered there. Y el día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y hablábamos a las mujeres que se habían reunido. A God-fearing woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, was listening. The Lord opened her heart to respond to what Paul was saying. Entonces escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, y temerosa de Dios.
After she and her household were baptized, she urged us, "If you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house." And she persuaded us. Como ella y su familia fueron bautizadas, nos rogó diciendo, ya que habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y quedaos, y nos obligó a hacerlo. Act 16. Paul and Silas in prison. Once, as we were on our way to prayer, a slave girl met us who had a spirit by which she predicted the future. She made a large profit for her owners by fortune telling. Aconteció que, mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando. As she followed Paul and us, she cried out, "These men, who are proclaiming to you the way of salvation, are the servants of the Most High God." Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. She did this for many days. Paul was greatly annoyed. Turning to the spirit, he said, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." And it came out right away. Hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en el mismo momento. When her owners realized that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los arrastraron a la plaza, ante las autoridades. Bringing them before the chief magistrates, they said, "These men are seriously disturbing our city. They are Jews, and are promoting customs that are not legal for us as Romans to adopt or practice." Al presentarlos ante los magistrados, dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. The crowd joined in the attack against them, and the chief magistrates stripped off their clothes and ordered them to be beaten with rods. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron azotarles con varas. After they had severely flogged them, they threw them in jail, ordering the jailer to guard them carefully. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Receiving such an order, he put them into the inner prison and secured their feet in the stocks. Cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Act 16. The Philippian jailer converted. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the jail were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's chains came loose. Entonces, de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante, todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. When the jailer woke up and saw the doors of the prison standing open, he drew his sword and was going to kill himself, since he thought the prisoners had escaped. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. But Paul called out in a loud voice, "Don't harm yourself, because we are all here."
Pero Pablo gritó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. The jailer called for lights, rushed in, and fell down trembling before Paul and Silas. He escorted them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Entonces él pidió luz y se lanzó adentro, y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? They said, Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. And they spoke the word of the Lord to him along with everyone in his house. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. He took them the same hour of the night and washed their wounds. Right away he and all his family were baptized. He brought them into his house, set a meal before them, and rejoiced because he had come to believe in God with his entire household. En aquella hora de la noche, los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida, con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa. Les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. When daylight came, the chief magistrates sent the police to say, Release those men. The jailer reported these words to Paul, The magistrates have sent orders for you to be released. So come out now and go in peace. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle: Suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras: Los magistrados han enviado orden de que seáis puestos en libertad. Ahora, pues, salid e id en paz. But Paul said to them, They beat us in public without a trial, although we are Roman citizens, and threw us in jail. And now are they going to send us away secretly? Certainly not. On the contrary, let them come themselves and escort us out. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora, nos echan fuera a escondidas? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. The police reported these words to the magistrates. They were afraid when they heard that Paul and Silas were Roman citizens. Los oficiales informaron de estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos. So they came to appease them. And escorting them from prison, they urged them to leave town. Y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad. After leaving the jail, they came to Lydia's house, where they saw and encouraged the brothers and sisters, and departed. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. Acts chapter 16. Timothy joins Paul and Silas. Hechos, capítulo 16. Act 16, the Macedonian call. Act 16, the conversion of Lydia. Paul and Silas in prison. Paul and Silas in prison. Act 16, the Philippian jailer converted.